Okay. Okay. So can you see my screen? Can you hear my voice? Yes, okay. Okay, thank you for the response. So, okay, last week we have learned about this topic, PCM waveforms. Kita dah belajar topik-topik inilah. Dan saya telah terangkan berkenaan dengan beberapa PCM waveform ini yang dihasilkan menggunakan line coding. Okay, kita panggil sebagai, keadaannya dipanggil sebagai line coding. So line coding is a general name, name for all of these, NRZ, unipolar and so on. So ini adalah nama umum kepada proses coding ini, yang mana kita ingin menukar digital data into electrical pulses. Okay, yang dipanggil sebagai PCM waveforms. Okay, so kita ada digital input dalam sebutan logic 101010. Now the issue is how can we translate this digital code word into electrical pulses so that we can transmit across the medium. So the way to convert the digital data into electrical pulses is by using the line coding. Okay, kita ada non-return to zero level, non-return to zero mark, space dan sebagainya. Ada banyak. So ini semua adalah berkenaan dengan baseband transmission, yang mana kita menghantar signal itu ke dalam medium tanpa menukar frekuensi daripada frekuensi yang kecil kepada frekuensi yang tinggi. Kalau kamu ingat dalam chapter 3, kita melakukan proses modulation dengan carrier, yang mana kita telah translate low frequency input kepada high frequency output in the radio wave, in the radio frequency, so that we can transmit across the medium. That one is modulation with the carrier. But this is also a part of modulation, but we did not we do not modulate with the analog carrier. Instead, we change it into electrical pulses using a line coding. So this is, we don't in this situation we do not translate the frequency of the input. Kita masih menggunakan frekuensi asal daripada input. So maknanya transmission yang kita gunakan untuk menggunakan PCM waveform ini adalah dalam frekuensi yang rendah yang dipanggil sebagai baseband. Okay, frekuensi base, frekuensi asal daripada input. Kita tidak mengubah suai dia punya frekuensi. Okay, so this kind of transmission normally, usually, most of the time we transmit across the wired medium. Pada kebiasaannya kita menghantar signal baseband ini melalui kabel. Okay, pada kebiasaannya. Kerana signal ini kita tidak melakukan proses modulation dengan carrier. If you want to transmit across the wireless medium, kita perlulah melakukan proses modulation dengan analog carrier so that we can produce an electromagnetic wave that can be transmitted across the wireless medium. But that one kita akan belajar dalam topik seterusnya. Okay, berkenaan dengan band pass transmission. So band pass transmission yang kita akan belajar nanti bermaksud kita akan melakukan proses modulation dengan analog carrier which has a radio frequency so that we can produce electromagnetic wave and we can transmit across the wireless medium. Okay, so PCM waveform ini pernah ditanya dalam final exam dalam beberapa semester yang lepas, yang mana kita telah memberikan pelajar soalan, kita berikan input digital code word dan for example kita minta pelajar itu terbitkan PCM waveform menggunakan contohnya RZ AMI for example. So you are given the input using a RZ AMI for example, produce the PCM waveform. Okay, so ini kita telah belajar.
Dan actually last week kita telah sampai kepada yang inilah slide yang ini. Okay, so maybe before we proceed to the next topic, I will recap again. Okay, I will refresh again what we have learned so far. Okay, so apa yang kita belajar sekarang ini sejak minggu lepas actually what we learn is the process inside the transmitter. Okay, the process inside the transmitter. So what we have learned previously is about the formatting process, where we want to change the analog input into digital code word, or what we call as a PCM code word. Okay, kalau kamu ingat sebelum ini kita dah belajar berkenaan dengan perkara tersebut, iaitu kita ada analog input, and now the issue is we want to convert this into digital code word in the form of logic 1, logic 0, 1, 0, 1, 0, and so on. Okay, so this process to convert from analog to digital code word, we need to do the process of what we call as the formatting process. Okay, formatting, where these involve three processes. Kita dah belajar berkenaan dengan sampling, and then quantization, okay, and then encoding process. Okay, so that's about the sampling, formatting, sampling, quantization, and encoding. And kalau kita ingat refresh again apa yang kita dah belajar tentang sampling, quantization, encoding. So let's do a simple graph. Saya cuba lukis yang saya cuba explain dalam ayat yang lebih mudah. Okay. So we have the analog input. Okay, analog input, which is a continuous time signal. Okay. So first we do the sampling process. Okay, sampling process is the process of changing continuous time signal into a discrete time signal. Okay. So kita tukar dia kepada discrete time. Okay, dengan cara kita melakukan proses sampling. Okay. So now the signal becomes discrete. Okay, ini dipanggil sebagai pulse amplitude modulation signal. So pulse amplitude modulation signal masih dalam bentuk analog. Dia belum jadi digital lagi. Okay. And we sample at TS, sampling time, 2TS, 3TS, 4TS, 5, sorry. So the sampling process, as you remember that how we do the sampling is that we multiply the input, the analog input signal with another signal in time domain. Okay, kita kalau kami ingat kita dah lihat macam mana proses sampling ini dilakukan dengan cara melakukan proses multiplication in time domain with either delta function or rectangular pulses. Okay, rectangular signal. So it will produce a few samples set. So dia ini adalah proses boleh dikatakan melakukan proses multiplication in time domain and also convolution in time domain for the flat top sampling. Okay, maknanya kita mixing, we mix input with another signal, and this mixing process is using a multiplication in time domain or convolution. So it produces a discrete time signal at the output. And the sampling time is governed by the rules. Sampling frequency must be more or equal than 2 FM. What is FM? FM is the input frequency, the highest input frequency.
So if you remember, this is if you see from input, this is the durations, tempo untuk satu kitaran lengkap, and Fm is 1 over Tm. Okay, 1 over Tm. Okay, so the sampling frequency must be more than 2 FM, must be more or equal than 2 FM. So this FM is the highest input signal frequency. So kalau kita ada banyak input, okay, kalau kita ada banyak input frequencies, that means we need to choose the highest input frequencies. Okay, so Nyquist said that the minimum, okay, minimum sampling rate is equal to 2 FM. Okay, Nyquist cakap kita tidak boleh sampel kurang daripada 2 FM, otherwise there's gonna be aliasing problem. Aliasing problem is overlapping of the adjacent sample in frequency domain. Okay, pertindihan antara sampel bersebelahan dalam frequency domain. So pertindihan itu kalau berlaku, maka receiver akan mengalami masalah yang besar ataupun receiver tidak mampu untuk membezakan antara sampel dengan sampel yang lain. So kerana dia bertindih. Okay. So ideally, okay, ideally we want to sample to have as much sample as possible. Okay. And Fs Fs is equal to 1 over Ts. Ini biasalah. Okay, Ts adalah tempo sampling time. Okay, Ts adalah sampling time. So after sampling, we do the quantization. Okay, we do the quantizations. So what is quantization? Quantization is the process of rounded up the sample value to the nearest quantized level. Kita membundarkan nilai amplitude sample kepada quantized level yang terdekat. So perkataan membundarkan atau rounded up ini sama ada kita naikkan sedikit atau kita kurangkan sedikit amplitude daripada sampel. Kerana sampel kita ini ada pelbagai amplitudes. There are a lot of amplitude variations for the sample values. So ini menyukarkan proses. So kita perlu groupkan dia kepada quantized level yang terdekat. Okay. Dan saya telah tunjukkan sebelum ini bahawa contohnya di sini kalau saya ada 4 level, for example if I have a 4 level of quantized level. Okay. Okay, so this is voltage versus, yes, so sample value tadi saya akan rounded up kepada nilai quantized level yang terdekat. Ini contoh saja, contoh. Okay. Okay. So I rounded up to the nearest quantized level. So this quantized level dia dalam sebutan voltage. Saya bundarkan amplitude sample itu kepada quantized level yang terdekat. Dan macam mana nak tentukan berapa banyak quantized level? Ini berdasarkan formula 2 kuasa N. N adalah number of bit. So in my example, I have 4 levels. That means I'm using 2 bit in my example. So that means this is 2 power of 2, so I have 4 levels. Okay. So ini adalah berkenaan dengan number of quantization levels. Okay. Dan kita juga ada belajar berkenaan dengan dynamic range. Dynamic range is a 2 power of n minus 1. Dynamic range adalah jumlah quantization level excluding 0 volt. Itu sebabnya dia tolak 1. Dan kita ada satu lagi parameter
yang dipanggil sebagai resolution ataupun step size yang diukur berdasarkan V peak to peak. Okay, daripada atas ke bawah maximum divide with dynamic range 2 power of n minus 1. So resolution, okay, resolution adalah step size ataupun jarak antara setiap quantized level ini. Okay, dipanggil sebagai step size. Okay, so if you ask me how many levels should we have? Okay, how many quantized levels should we have? Okay, ideally we should have as many as possible the quantization level. Okay, secara teorinya kita inginkan quantization level itu sebanyak yang mungkin supaya proses pembundaran itu boleh dilakukan lebih kecil. Remember that the rounded up process is an error process. Kita melakukan error sebenarnya sebab kita bundarkan dia. So apabila ada banyak levels, maka proses rounded up itu lebih kecil. Lagi kecil nilai rounded up, lagi kecil nilai pembundaran itu, maka lagi kecil nilai error ataupun lebih kecil nilai noise-nya. Dalam digital, error itu juga dikategorikan sebagai noise. Okay, and you have seen that maximum quantization error bersamaan dengan resolution dibahagikan dengan 2. This is the maximum quantization error. Okay, so resolution dalam voltage, dynamic range tidak ada unit, it's the number of levels. Okay, so dalam kes ini kita telah menghasilkan quantized signal ataupun quantized signal, tapi ini masih dalam sebutan analog, dia belum jadi digital. Okay, dan seterusnya kita melakukan proses encoding. Okay, apa itu encoding? Encoding is the process of assigning specific code word for each quantized sample. Maknanya kita assign specific code word untuk semua sampel yang telah kita quantizekan. Okay, so in my example, I'm using 2 bits. That means I will assign codes. Saya akan assign code word untuk setiap quantized sample menggunakan 2 bits in my example. Okay, in my example, I'm using 2 bits. That means I will assign 00 for the lowest level, 01. Saya tukar color lah senang sekejap. Okay, so I'm using different color. So I will assign 00 for the lowest level, 01, 10, 11. Okay, so macam mana kaedah untuk assign code word? Kaedah untuk assign code word ini, kalau you baca dalam literature books, ada pelbagai kaedah. Okay, ada pelbagai kaedah berdasarkan application tertentu. Okay, and if you read from the Win to Masses book, untuk memudahkan proses pembelajaran, kita biasanya akan assign code word yang paling rendah untuk quantized level yang paling rendah. Okay, for example, here I'm assigning 00 for the lowest level for the lowest quantized level, and then I move to the higher values 01, 10, 11. So ini kalau dalam decimal dia adalah kod 0, kod number 1, kod number 2 dan kod number 3 in decimal. Okay, so that means I'm assigning code word for each of the quantized sample. For example, here I'm assigning 10 for this first sample, 11 for the second sample, 10 for the third sample, 01 for the fourth sample, 00 for the fifth sample, and 01 for the sixth sample. Okay, so keluaran daripada encoding ini, kita akan menghasilkan code word ataupun dipanggil sebagai PCM, code word. So hasil daripada encoding ini, maka akan terhasillah code word seperti ini. Saya susun semula 10, 11, 10, 10,
01 00 01. Okay, so this is what we call as PCM code word. Okay, PCM code word. So inilah yang terhasil selepas proses encoding. Okay, yang mana kalau you lihat PCM code word ini, ini yang saya tulis ni di atas ni. Okay, dan beberapa perkara yang kita boleh lihat di sini adalah, kalau you lihat di sini, this code word, kalau kamu lihat code word ini, setiap 2 bit yang saya gunakan ini, sebab saya menggunakan n bersamaan dengan 2, I'm using n equal to 2, that means each symbol, ini dipanggil sebagai symbol. Setiap symbol itu adalah 2 bit, in my example. Maknanya, nanti kamu akan lihat bahawa cara kita menghantar, kita boleh hantar 2 bit sekaligus, 2 bit. So cara kita hantar itu berdasarkan simbol. Okay, so nanti kamu juga akan lihat bahawa kita ada symbol rate. Kamu dah lihat sebelum ini tentang bit rate. Bit rate is the speed of transmission. How many bits you can send in 1 second. There's also another parameter what we call as symbol rate. How many symbol can we send in 1 second? Macam saya punya example, satu symbol 2 bit. Okay, so after encoding process, kita dah lihat berkenaan dengan okay, so now after encoding process we have PCM code word. Now the issue is, how can we transmit this PCM code word into the medium? Macam mana caranya? Itu menjadi persoalan. Okay, kita dah ada digital code word, sekarang masalahnya nak hantar dalam medium. Macam mana? Okay, so we have learned last week that in order to transmit this PCM code word is by producing a digital pulses or electrical pulses, yang mana kita boleh menghantar secara baseband. Okay, and as I said earlier that baseband transmission, usually most of the time we transmit across the wired medium. Okay, so in baseband transmission, we change the PCM code word into electrical pulses. Kita tukar dia kepada electrical pulses, yang mana dia dalam sebutan voltage, perubahan voltage. Okay, dalam sebutan perubahan voltage. So how to change to electrical pulses? Okay, macam mana nak tukar kepada electrical pulses? Caranya adalah dengan menggunakan line coding yang kita telah belajar last week. Ada return to zero, non-return to zero, alternate mark inversion and so on, yang kita lihat dalam slide yang inilah. Ini proses untuk tukar digital code word kepada electrical pulses. Kemudian barulah kita boleh hantar ke dalam medium. Dan electrical pulses ini adalah dalam kategori baseband, yang mana dia menggunakan frekuensi asal daripada input. Kita tidak menukar frekuensi input. We just change it into pulses with voltage variation. Okay, so selepas menjadi electrical pulses, barulah kita boleh hantar ke dalam medium. Yang mana medium di sini adalah wired medium. Okay, wired medium. So up to here, kita dah lihat baseband transmission yang mana menggunakan line coding. Okay, kita tukar kepada bentuk electrical pulses and then we transmit across the wired medium. Okay, dan kita juga sebenarnya boleh menghantar digital code word ini menggunakan wireless medium. Contohnya medium udara. Okay, contohnya medium udara. Okay, kalau dalam topik seterusnya, dalam topik seterusnya adalah kaedah untuk menukar PCM code word ini kepada gelombang elektromagnet
yang bersesuaian untuk kita hantar ke dalam wireless medium. Okay, which is this one. Okay, so in this topic, okay, dalam topik ini, kamu akan belajar, ini saya lukis baliklah, contoh So we have the digital code word 101010. Now, if let's say we want to transmit across a wireless medium, kalau kita hantar ke dalam wireless, of course, gelombang itu adalah analog. Maknanya, kita perlu tukar dia kepada analog. Sebab gelombang elektromagnet itu adalah dalam bentuk analog. Okay, it's a continuous time signal. Okay, so that means kalau kita nak hantar ke dalam medium udara, kita perlulah menukar frekuensi input kepada frekuensi yang bersesuaian untuk penghantaran melalui medium udara. Contohnya, kita tukar frekuensi itu daripada frekuensi yang rendah kepada radio frekuensi yang lebih tinggi supaya kita boleh hantar ke dalam medium udara. So in order to do that, we need to modulate the input with analog carrier. Okay, remember that now our input is digital. Kita telah tukar kepada digital code word dan kita ingin menghantar secara analog. So how to do that? That means we need to modulate with analog carrier ataupun VCT. Okay, kita punya VMT adalah digital code word dalam sebutan digital code word, dan kita perlu modulatekan dengan analog carrier supaya dia menjadi analog output signal. So analog output signal ini again kalau kita ingat, kita apabila kita melakukan proses modulation dengan carrier, maka akan ada 3 kemungkinan perubahan karakteristik pada carrier, iaitu sama ada amplitude carrier berubah ataupun frekuensi ataupun fasa. Maknanya apabila kita modulate, sifat-sifat carrier akan berubah. Okay, so again, if the modulation process change the amplitude of the carrier in accordance with the digital input variations, maka itu dipanggil sebagai amplitude shift keying, ASK. ASK ini setara dengan amplitude modulation dalam analog. Dia tak sama, dia setara. Okay. And then if the modulation with the carrier change the frequency of the carrier in accordance with the digital input variation, maka itu dipanggil sebagai frequency shift keying, FSK. Ini setara dengan FM dalam analog. Setara bukan sama. Okay. And then if the modulation change, if the modulation process change the phase of the carrier in accordance with the digital input variation, maka kita panggil sebagai phase shift keying, yang mana ini juga setara dengan PM dalam analog. Okay. So dalam digital kita ada 3 keluarga besar, iaitu ASK, FSK dan juga PSK. So ini adalah yang paling basic sebenarnya dalam digital. Nanti you akan lihat bahawa adanya satu lagi jenis modulation yang dipanggil sebagai QAM. QAM. Okay. QAM. Okay. QAM ini sebenarnya adalah gabungan daripada ASK dan juga PSK. Yang mana ianya adalah dalam kategori high level modulation. Okay, untuk mencapai channel capacity yang lebih besar. Bermakna kalau kita nak hantar lebih banyak signal all together, maknanya lebih sesuai kita menggunakan QAM. Kerana QAM ini sifat-sifatnya dia lebih menjimatkan bandwidth. Untuk bandwidth yang terhad, kita boleh menggunakan QAM untuk menghantar lebih banyak signal. So QAM ini banyak
paling glamour lah, boleh katakan antara yang paling glamour dalam telecommunication system yang sekarang ini. Even dalam kita punya mobile communication pun kita masih menggunakan QAM. Okay. So nanti you akan lihat bahawa ASK, FSK, PSK dan QAM ini dia sebenarnya ada banyak level. Okay. So sebenarnya kaedah penulisannya, dia punya kaedah penulisan nama itu, dia punya nama tu sebenarnya kita ada disebut dalam sebutan M, either M ASK ataupun M FSK, M PSK, M QAM. Apa itu M? M is the number of symbol, the number of unique symbol. Nampak So biasanya M ini dalam sebutan numbers. Okay, M is a number of unique symbols. Dia adalah 2 kuasa N. N adalah number of bit. Dan maksimum, okay, maksimum untuk M adalah bersamaan dengan 256. 256. So ini untuk high level. So maknanya lagi besar nilai, jika nilai M, okay, jika nilai M lebih besar daripada 2, maka itu dikategorikan sebagai high level modulation. So dalam kamu punya nota, kita akan lihat kebanyakannya adalah low level modulation dan ada sedikit berkenaan dengan QAM. Nanti saya akan jelaskan. Okay, so this is the block diagram for the transmitter, for the transmitter and receiver, okay, in the digital system. Okay, so we have the input data. Okay, we have the input data. Input data ini dalam sebutan digital code word lah, 101010. And then we precoder, we encode it, we encode this signal, and then silap. So precoder, we encode this into digital code word. Precoder ni kita encode dia lah kepada digital code word 101010. Okay. Input ini tak kisah, input sama ada dalam bentuk analog ataupun digital. We encode it using a precoder and then we modulate with the analog carrier. So modulations, okay. So kita boleh buat simbol X, kita akan lakukan proses darab dengan analog carrier. Okay. And we produce analog output. Okay, we produce analog outputs, and then we have a bandpass filter to select the desired frequency. Okay, kenapa ada bandpass filter? Kerana apabila kita melakukan proses modulation, maka akan berlakunya banyak harmonics. Okay, akan ada banyak harmonics. Remember the cross product? So we want to remove those cross product. Okay, we want to remove those unwanted frequencies, and then we transmit into the medium wirelessly as an analog signal. Okay, kita receive analog, then pass filter, we select the frequency, and then we do the reverse process, demodulations, and decode. So after decode, we get the digital data again. Okay, 101010. And if you have another process, kalau kita nak tukar ini kepada analog, kita perlu ada proses yang lain lah, okay, untuk menukarnya kepada analog. If we want to change it into analog. So dalam digital system kita ada flexibility to change to interchange between digital and analog signal. Kita ada flexibility untuk memproses ataupun menukarnya kepada digital ataupun analog. Okay. And these are the among the important parameters in the digital system. This is what we call as EB over N0 or energy bit over noise density. Okay. So ini parameter ini
adalah parameter yang boleh dikatakan setara dengan SNR dalam analog. Okey, dalam analog kita menggunakan SNR as a performance parameter, tetapi dalam digital system kita lebih banyak menggunakan parameter ini, EB over N0. What is EB? EB is a bit energy, okay, average bit energy. N0 is a thermal noise power density. Okay, so EB over N0 is a unitless parameter. Okay, so this is EB is equal to average power in the received signal, PR, received power yang diterima oleh receiver, multiplied with the bit duration in second. So you see that the unit is watt second ataupun dalam sebutan joules. Okay. Kemudian N0 is the noise power density is equal to the Boltzmann constant multiplied with the noise temperature in the noise temperature at the receiver input. Okay. So ini juga dalam joules. So ini sebenarnya adalah joules divide with joules. So it is a unitless parameter. Okay. So EB over N0 ini tidak banyak digunakan dalam kamu punya syllabus. Okay. Dalam subjek digital communications, pelajar-pelajar BEJ mereka akan banyak jumpa inilah parameter ini. Cuma dalam syllabus kamu ada sedikit saja berkenaan dengan EB over N0. Okay, so this is one of the important parameters in the digital system. Okay, so lagi besar nilai EB over N0, lagi bagus. Okay, ideally we want EB over N0 to be as high as possible. Okay. Kemudian parameter seterusnya adalah berkenaan dengan channel capacity. So channel capacity unitnya adalah bit per second, sama seperti bit rate. Apa bezanya? Channel capacity is the maximum bit rate. Okay. Channel capacity adalah maximum bit rate, maknanya bit rate yang paling tinggi. Okay. Tinggi macam mana? So dia adalah bit rate yang paling tinggi yang boleh diproses oleh receiver. Ingat receiver ni dia ada limitations. Okay, all receiver system in the practical scenario dia ada limit. Okay, dia ada limit. Maknanya transmitter perlulah patuh kepada channel capacity yang telah ditetapkan. Otherwise, the receiver will be unable to decode the received signal. Sometimes the transmitter is very powerful dan mengakibatkan receiver ini tidak mampu untuk memproses data yang diterima. And remember that receiver dia mestilah boleh proses input daripada banyak transmitter. Dia bukan satu saja sebenarnya dalam practical scenario. Kita ada banyak transmitter dan kita mungkin ada satu atau lebih receiver. So this receiver must be able to cater all the receiving signals from the transmitters. Okay, so channel capacity ini sebenarnya ada cara pengiraannya ada ditunjukkan berdasarkan dipanggil sebagai Shannon theory, Shannon capacity theory. Okay, yang mana Shannon is a person, nama orang, yang mana dia telah membuat kajian bagaimana untuk mengira channel capacity berdasarkan perubahan bit error rate, okay, parameter error. Okay, dan dia ada graph something like this kalau kamu baca dalam literature books macam mana capacity itu berubah-ubah berkadaran dengan bit error rate. Okay, so dalam digital literature books kita banyak menggunakan Shannon theory apabila kita mengira channel capacity untuk modulation yang berbeza-beza. Okay, so dia ada kaedah dia. Okay, tetapi dalam kamu punya syllabus
kita belajar yang paling basic saja. Apa itu capacity? Ia bersamaan dengan 2 kali bandwidth log base 2 of M. And the unit is in term of bit per second. Okay, so bandwidth, the minimum bandwidth, ini bandwidth yang paling rendah lah. Bandwidth yang paling kecil adalah bersamaan dengan B divide with log base 2 of M. So apakah itu B? Okay, apakah itu B? B adalah, di sini adalah so log base 2 of M. So ini sebenarnya merujuk kepada channel capacity. Okay, the bit rate sebenarnya. Tapi dalam sini ditunjukkan bandwidth. Okay. So you see that this is actually the channel capacity, the highest bit rate, bit rate yang tertinggi. Okay, bit rate yang paling tinggi dibahagikan dengan log base 2 of M. Apakah itu log base 2 of M? Ini merujuk kepada number of bit. Okay, number of bit. Dalam kes ini K dia gunakan simbol K. Ini juga adalah N, number of bit. So jangan confuse, sometimes dia menggunakan K, sometimes menggunakan N. Okay. So tadi kita dah belajar bahawa M bersamaan dengan 2 kuasa N ataupun 2 kuasa K. So therefore N or K is equal to log base 2 of M. Okay. So kita boleh juga tulis bandwidth itu dalam sebutan capacity divide with number of bit. Okay. So kalau kamu lihat, capacity unitnya adalah bit per second. Dan kamu bahagikan dengan number of bit. Okay, number of bit. So it becomes 1/second, which is the unit for hertz. Okay, itu sebabnya ini adalah unit untuk bandwidth. Okay, so how to calculate bandwidth? So it is equal to capacity in bit per second divide with number of bit. Okay, so kita dapatlah dia punya bandwidth. Okay, kemudian ini symbol rate. Ini yang tadi saya ada sebut berkenaan dengan symbol dan symbol rate. Okay, symbol rate is equal to capacity divide with K. Ini macam tadi jugalah. Okay, macam tadi. So baud equal to channel capacity divide with number of bit. Okay, so unitnya adalah symbol per second. Okay, unitnya adalah symbol per second ataupun baud. Okay, unitnya adalah baud ataupun symbol per second. Okay, so baud ini dia menerangkan, dia adalah satu parameter yang menggambarkan berapa banyak simbol boleh dihantar dalam masa 1 saat. Okay, so kita ada channel capacity contohnya. Okay, contohnya channel capacity itu besar. So berapa banyak simbol yang kita boleh hantar dalam masa 1 saat. Okay, so lagi besar nilai symbol rate, lagi laju dia punya transmission. So ini juga berkait dengan bit rate. Of course dia berkait dengan bit rate sebab capacity adalah bit rate yang tertinggi. Okay, dan biasanya of course kalau kita bahagi dengan K, maknanya symbol rate ini selalunya most of the time lebih rendah daripada bit rate sebab kita bahagikan dengan K, number of bit per symbol. Okay, so dia menerangkan kadar bit yang dihantar, kadar simbol yang dihantar dalam masa 1 saat. Apa itu simbol? Macam saya punya contoh tadi, saya menggunakan 2 bit, 2 kuasa 2. So maknanya saya ada 4 simbol. Okay, that means I have 00, 01, 10, 11. Ini dalam contoh yang tadi saya buat tadilah. Okay, so maknanya saya ada 4 simbol. First symbol, second symbol, third symbol, fourth symbol.
So dia menggambarkan berapa banyak simbol saya boleh hantar dalam masa satu saat. Itu dipanggil sebagai symbol rate. Okay. So now let's look at the ASK, amplitude shift keying. Yang pertama, so this is the process of this is the modulation process that change the amplitude of the carrier in accordance with the digital input variation. Okay, so digital input variation kita ada dua possibility. Okay, input variation itu ada dua kemungkinan, sama ada logik kosong atau logik satu. Ada dua kemungkinan sahaja. Okay, so if you see from here, kita masih menggunakan persamaan carrier yang sama. VCT equal to VC cos omega T plus theta. Okay, and persamaan ASK, VASK is equal to 1 plus VMT multiplied with carrier. Okay, multiplied with carrier. So VMT ini apa? VMT ini adalah kita punya digital input 10 10 10. Cuma kita perlu tukarkan ini kepada voltage level. Okay, kita perlu tukar dia kepada voltage level, iaitu kalau inputnya adalah logic 1, kita boleh assume dia adalah positive 1. Okay, for logic 1. And minus 1 volt, okay, minus 1 volt, ini voltage for input logic 0. Okay, so kalau kita lihat di sini, ini pun ada dinyatakan. So positive 1 volt for input logic 1 and negative 1 volt for input logic 0. Okay, so therefore for input logic 1, okay, input logic 1, maka output daripada ASK adalah 1 plus 1, okay, 1 plus 1 multiplied with the carrier, so it becomes 2 VC cos omega CT. And input logic 0, okay, what happened is that we change VMT into minus 1 volt. So ini jadi kosong darabkan dengan carrier, so it becomes 0. Okay, it becomes 0. So you see that if input is logic 1, we have signal. Input logic 0, no signal. So dia seolah-olah seperti on and off. Kalau kamu lihat di sini, logic 1, logic 0, 1, 0. So we have the output here. Okay, ini 2 VC cos omega CT, 2 VC cos omega CT, 0, 2 VC cos omega CT, 0. Okay, so keadaan bentuk ASK ini seperti on and off. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. So dia juga dipanggil sebagai on-off keying. Okay, OOK. So ASK ini juga nama lainnya adalah OOK, on-off keying. Okay. So the baud rate and the bit rate is the same because kita menggunakan 1 bit. Okay. Ini dalam kes ini kita menggunakan N sama dengan 1 binary. So maknanya symbol rate dengan bit rate dia adalah sama sebab tadi adalah C over K. Okay, bit rate, maximum bit rate bagikan dengan number of bit. Dalam kes ini dia gunakan 1 bit. Kalau kita guna 1 bit binary, maknanya dia punya symbol rate dan bit rate adalah sama. So ini tak perlu confuse lah. Ini okey je. So if you see from here, this is the waveform. You are given the input BMT, 101010. So this is the waveform for ASK. Okay, waveform for ASK. And what about the bandwidth for the ASK spectrum? So in this example, you are given up to the 5th harmonic. Dalam example ini diberikan sehingga 5 harmonic. So maknanya dia punya bandwidth adalah 2 kali
Hello, sorry saya tak perasan lah. Dah berapa lama saya terkeluar tadi? Ada pelajar mesej saya sejak 12.10, ada 20 minit Hello? Ya, doktor. Ya, doktor. Aduh, sorry. Tadi sampai mana saya dah terangkan 20 minit tu jauh tu. Sekejap saya dah terangkan sampai mana? Boleh tak siapa-siapa boleh respon? Tadi terputus masa dekat mana Is it here? Maaf doktor, tak ingat. Boleh siapa-siapa respon saya? Tadi saya terputus dekat bahagian mana? Anybody can explain yang ini ke? Mungkin saya boleh ulang balik. Ada siapa-siapa boleh respon? Ini tadi saya dah explain ke tadi? ASK sebelum terputus. Doktor tunjuk slide ke doktor? Oh sorry, kejap. Kejap. Sorry. Kejap. Okay, boleh nampak boleh siapa-siapa respon tak? Saya punya screen boleh nampak? Sorry about that saya tak perasan tadi terputus. Saya dah explain sampai mana tadi? Tadi yang ini dah. Yang ni dah Yang ni? Ni belum, doktor. Ni belum? Maknanya tadi dekat sini lah terputus Sampai sini tadi. Okay. Allah. Okay, tak apa. Saya ulang balik lah, Okay, saya akan ulang. Sorry saya tak perasan. Sebenarnya ada yang message saya tak perasan lah. Okay. Again, sorry saya tak perasan internet terputus. Maknanya bukan hanya wireless, bukan hanya wifi UTHM tetapi juga wired UTHM pun dia ada terputus sekejap So sekarang boleh dengar So boleh nampak skrin saya, boleh dengar suara Boleh doktor. Okay, saya ulang balik lah, tak apa, no problem. Jauh pula tadi saya short cakap sorang-sorang maknanya. Okay. So, okay, untuk ASK is the process of changing the amplitude of the carrier in accordance with the digital input variation. Bermakna berlakunya perubahan amplitude carrier berkadaran dengan perubahan digital input. Okay, So, dalam kes ini, persamaan umum untuk ASK adalah bersamaan dengan 1 tambah VMT multiplied with VC cos omega CT. Okay, so this input VMT here is a digital input, sama ada dalam sebutan logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. And in this case, we need to assign input logic 1 with positive 1 volt, input logic 0 with minus 1 volt. Okay, so that means, for example, if we have an input logic 1, we will assign VMT equal to positive 1. Bermakna di sini adalah 1 tambahkan dengan 1 darabkan dengan carrier component. So it is 2 VC cos omega CT. Okay. And then if the input is logic 0, so therefore the output ASK is equal to so dalam kes ini VMT
kita assignkan dengan minus 1 volt. So 1 minus 1 multiplied with VC cos omega CT, so it is equal to 0. Okay, so therefore you see that for input logic 1 we have output signal with a equation of V2 VC cos omega CT, manakala untuk input logic 0 no output, 0 volt. Okay, so macam mana bentuk output ASK ini So kalau kita lihat output daripada ASK ini, kita ada 10 10 10. So if you see from here, the output here we have if input logic 1, we have the output of 2 VC cos omega CT. Manakala input logic 0, 0 output. Input logic 1 we have 2 VC cos omega CT. Then 0. So kalau kamu lihat ASK signal ini dia seperti on and off. Switch on, switch off, switch on, switch off. Okay, dia juga dipanggil sebagai on and off keying, OOK. Okay, and dikatakan di sini ASK signal this that the bulk rate and the bit rate is the same. Ini dia nak kira bit rate dan juga symbol rate. Okay, dalam kes ini cara kita kira adalah C dibahagikan dengan K, because the K di sini adalah N where this is also K. Okay, K juga bersamaan dengan 1. Kenapa 1? Kerana kita menggunakan 1 bit. This is a binary. So ini tak perlu confuse lah. Dia cuma nyatakan untuk ASK on and off keying ini, okay, dia menggunakan 1 bit input logik 1, logik kosong, logik 1, logik kosong. So sekali datang itu 1 bit, 1 bit, 1 bit. Okay, so cara kita mengira dia punya bit rate, dia punya bit rate menjadi sama dengan symbol rate, kerana symbol rate bersamaan dengan capacity dibahagikan dengan number of bit. So dia samalah, kalau K sama dengan 1, maknanya symbol rate sama dengan bit rate. Okay, so ini biasanya kita tak tanyalah dalam subjek ini. Biasanya ditanya dalam digital communication subject. Okay, and if you see from this graph, okay, daripada graph sini kita boleh lihat waveform untuk ASK. Kalau kita ada input logic 1, logic 0, logic 1, logic 0, so we have the output ASK seperti ini. We have the waveform 0, okay, kita ada output 0, output 0, output 0. So ini untuk logic 1 ada output, logic 0 outputnya 0 volt, logic 1 have the output. Okay. So ini adalah bentuk gelombang ASK, on off on off on off. Okay, and if you see the picture below, macam mana kita nak mengira bandwidth for the ASK. Bandwidth for the ASK is equal to 2 times FM, 2 kali ganda nilai FM yang tertinggi, 2 kali ganda nilai input frequency yang tertinggi. So dalam kes ini, dalam example ini, dia up to 5th harmonic. Up to 5th harmonic, that means the bandwidth is equal to 2 times 5 FM. Kenapa darabkan dengan 2? Kerana ada 2 bahagian, lower sideband and upper sideband. Okay, so kalau seandainya input itu sehingga 10 FM, for example 10 FM, bermakna kita punya bandwidth up to 10 harmonics, so dia jadi 2 kali 10 FM. Okay, up to 10 FM. Okay, so up to 10 FM. So this is for ASK. Okay, dan macam mana kita nak menghasilkan ASK signal ini pada transmitter? How to do that?
macam mana nak untuk hasilkan signal ASK ataupun OOK. ASK nama lainnya adalah on-off keying. Ya, ini ada dinyatakan dalam slide yang inilah. Nama lain untuk ASK adalah on-off keying kerana dia kelihatan seperti switch on, switch off, switch on, switch off. Nama lainnya adalah OOK. Okay. So, untuk menghasilkan ASK ataupun OOK signal ini macam mana? Ni saya padam balik lah, sorry ya. Sebaik ada yang beritahu kalau tak saya cakap sorang-sorang sampai habis. Sorry Okay. So, you see that untuk menghasilkan ASK ataupun OOK signal ini kita boleh menggunakan multiplier circuit pada transmitter. Ini dalam transmitter Dalam transmitter pada dia punya modulator itu kita boleh menggunakan multiplier circuit. So multiplier circuit will do the multiplication one signal and another signal. So dalam kes ini kita ada input logic 1, logic 0, 1, 1, 0, 0, 1 for example. Kita darabkan dengan carrier di sini VCT. So when we multiply with logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. That means for output logic 1 we have the output here. Okay, yang di sini output logic 1 and then 0 and then 2 VC cos omega CT, 2 VC cos omega CT, 0 volt, 0 volt and 2 VC cos omega CT. So dia kelihatan seperti on and off. Okay, this is the ASK. Okay. And then what? Ni saya padam balik lah Sekejap. Punyalah banyak tadi saya conteng. Sekejap. Sorry. Okay, so kalau kita lihat, so ini pada receiver So pada receiver, okay, pada receiver, kalau kamu lihat, pada receiver itu kita macam mana bentuk demodulator circuit itu pada receiver. So dia ada dua jenis, satu dipanggil sebagai coherent detection, satu lagi dipanggil sebagai non-coherent detection. So untuk contoh coherent detection, kalau kita lihat di sini, kita ada ASK input. Ini pada receiver, this is at the receiver side. Dalam transmitter kita transmit ASK. Pada receiver kita receive ASK signal. And this put inside the multiplier, we multiplied with carrier. The same carrier in the transmitter, carrier yang sama pada transmitter. So apabila kita darabkan, kita akan hasilkan output lower sideband and also the upper sideband. And we want to select the lower frequency, okay, and remove the high frequency, so we can use the low pass filter. Okay, dan outputnya adalah signal, outputnya adalah signal yang mempunyai frekuensi yang rendah, atau ini juga adalah BMT, signal yang asal. Okay, so kalau dilihat di sini, dia adalah dalam kategori coherent. Coherent means that this modulator needs carrier component to do the demodulation process. Okay, modulator ini memerlukan carrier component untuk melakukan proses demodulation, maka dia dipanggil sebagai coherent. Okay, kerana ia memerlukan carrier component. Kalau sekiranya dia adalah non-coherent, okay, kalau non-coherent, kita tidak memerlukan carrier component. Kalau non-coherent. Okay, so non-coherent, kita tidak memerlukan carrier component untuk melakukan proses demodulation. Okay, dan ini juga ada dinyatakan non-coherent. So kalau non-coherent, kita tidak perlu menggunakan carrier component untuk melakukan proses demodulation. Okay, so are you still there? Can anyone respond? Yes, Doctor. Yes, Doctor. Thank you. Nampak saya dah terangkan banyak dah. Aduh.
Okay, tak apa. Saya explain balik. No problem. Okay. So, nasib baik ada yang, sebab saya ada dua monitor, satu komputer lagi satu yang saya nampak ada pelajar message. Oh, rupanya saya dah terkeluar. Sorry about that. Okay. Thank you for someone yang terima kasih kepada pelajar yang dah mengingatkan saya tadi. Okay. So, ini kejap. So, this is the important parameter about probability of bit error. Probability of bit error ini adalah kebarangkalian berlakunya error pada receiver. Apa maksud error? Error contohnya saya transmit signal untuk 101010. For example, I want to transmit this data. Okay, transmitter transmit this data. Suddenly, okay, katalah receiver interpret this as 111010, for example. So kalau kita lihat di sini berlakunya error kerana sepatutnya kosong, logic kosong, tetapi receiver interpret it as logic 1. So this is what we call as error. Okay, ini baru sikit. Kalau ada banyak bit yang kita hantar, so kebarangkalian error itu semakin besar. Okay, so now the issue is how can we calculate the probability of bit error at the receiver? Kebarangkalian berlakunya error pada receiver. So we can use these equations, 1/2 complementary error function of EB, square root of EB over 2n0. Square root of EB over 2n0 belongs to the complementary error function. ERFC ini adalah complementary error function. So ini adalah untuk ASK coherent detection. Kalau sistem ASK itu menggunakan coherent detection, maka kita perlu menggunakan persamaan ini. Okay. Complementary error function boleh dikira menggunakan persamaan ini juga. Complementary error function of Z is equal to 1 minus error function of Z. ERF adalah error function. ERFC adalah complementary error function. ERF adalah error function. So how to do this? So ini adalah soalan-soalan yang biasa ditanya dalam final exam. So untuk mencari complementary error function dan juga error function, kita boleh menggunakan table. Okay, yang ini Saya padamlah saya padam. So table yang pertama adalah table untuk error function. Okay, table untuk error function. Manakala table yang kedua adalah untuk complementary error function. Okay. Kalau kita lihat macam mana cara nak baca table ini. Okay. Kalau kita lihat untuk ini saya dah tulis if let's say x equal to 0.40, so we can find the error function. Ini untuk table yang pertama. We can find the error function of 0.40, which is over here. Di sini 0.40 bersamaan dengan 0.42839. Okay. If let's say x equal to 0.49, okay, 0.49 dia ada di sini this one If x equal to 0.49, that means the error function of 0.49 is equal to 0.51167. Kalau x bersamaan dengan contohnya ni 2.40, maka dia punya ERF of 2.40 is equal to 0.99931. Itu cara baca table. Kemudian untuk table yang kedua iaitu complementary error function. Okay.
So complementary error function. So for example here saya tunjukkan kalau X bersamaan dengan 0.40, that means complementary error function for 0.40 is equal to 0.57161. Okey, yang inilah saya dah tunjukkan. Manakala sekiranya, contoh saya ambil contoh lain, if let's say X equal to 0.49, therefore the complementary error function for 0.49 is equal to 0.48833. Ini kalau saya nak tunjuk contoh lah. Kalau X sama dengan sekian, berapakah nilai ERFC? Kalau X sama dengan nombor lain, berapakah nilai ERFC? So biasanya table-table ini diberikan dalam final exam. Okay, sebelum ini before the pandemic, we provide both tables in the question. So pelajar perlu tahu cara untuk menggunakannya untuk mencari jawapan bagi probability of bit error. Macam mana nak buat? Ada contoh selepas ini yang ini. Ini saya padam balik lah. Okay, saya padam balik. So this is the example of to find the probability of bit error for ASK with coherent detection. Okay, menggunakan persamaan probability of bit error ERFC 1/2 ERFC square root of EB over 2N0. So dalam example ini, kamu diberikan nilai EB over N0, bit energy over noise power spectral density. So EB over N0 is a parameter without unit, so you can put inside these equations. Okay, so kalau kamu lihat, dia masukkan dalam equation yang ini. So kita redefine the equation. Kita susun balik persamaan itu. Kita keluarkan 1/2. Kalau tanya saya lebih suka menggunakan bracket supaya tak confuse. Gunakan bracket. Okay, so 1/, ERFC square root of 1/2 times 0.32. So ini daripada soalan telah diberikan. And then, so dia adalah ERFC, so we need to find ERFC of square root of 0.16 ataupun ERFC 0.4. So ini sebenarnya 0.40 lah. So kita perlu mencari melalui table. Ini perlu dapatkan jawapan yang ini melalui table. So ada dua kaedah yang ditunjukkan di sini. Okay, ada dua kaedah yang ditunjukkan. Okay, so saya tunjukkan mula-mula kaedah yang pertama. Kita pergi yang bahagian bawah lah. Okay, let's look at the first one. We look from this equation yang bawah ini. Okay, yang mana equation yang bawah ini saya bahagi dua. Yang bahagian bawah ini dia directly menggunakan ERFC table. So you need to find from the table number 2, ERFC table, untuk X equal to 0.40. Okay, so if X equal to 0.40, so let's look at the second table, which is complementary error function table. 0.40 is located, 0.40 is over here, which is equal to 0.57161. Okay, so masukkan ke dalam equation. Okay, 0.57161. Okay, so kita darabkan dengan 1/2. Ni jangan lupa jangan lupa darabkan dengan 1/2. Dia belum selesai lagi, darabkan dengan 1/2. Maka dapatlah probability of bit error equal to 0.2858. Cara yang bahagian bawah ini kalau kita directly menggunakan complementary error function table. Manakala untuk cara yang atas ni, dia menggunakan ERF table. Okay, iaitu table yang pertama. The first table. If you see from the first table, which is the ERF table, so we can find ERFC, kita boleh cari ERFC
berdasarkan persamaan 1 tolak ERF 0.40. Okay. So kalau kita lihat table yang pertama, error function table untuk 0.40 bersamaan dengan 0.42839. Okay, masukkan ke dalam equation tadi, ni ini dapat daripada ERF table. Okay, we get this value from the ERF table of 0.40. So cara untuk dapat ERFC kita kena satu tolakkan dengan error function. So kita dapat 0.5761, barulah kita masukkan ke dalam persamaan ini. So nampak macam leceh pula kalau kita gunakan table yang pertama. Yes. So if you ask me, it is better to use the second table, complementary error function table, then we can directly get the answer. Okay, kalau kita gunakan table yang pertama, kita perlu buat satu tolak ERF, barulah kita boleh dapat ERFC. Daripada ERFC barulah boleh masukkan dalam persamaan probability of bit error. So dapatlah nilai 0.2858. So this is for the probability of bit error for ASK coherent detection. Ini adalah kebarangkalian berlakunya error pada receiver. Okay. And what about, ini contoh lain. Patutlah masa saya buat yang ni semua senyap je. Okay, macam mana pula sekiranya receiver itu dalam kategori non-coherent? Okay, receiver itu adalah dalam kategori non-coherent. Apa macam ni? Okay, for non-coherent detector of ASK, sekiranya receiver ASK itu dalam kategori non-coherent, bermakna dia tidak memerlukan carrier component. So, probability of bit error can be calculated based on these equations. 1/2 times exponent power of negative EB/2n0. So, dalam case ini, kita tidak perlu menggunakan table. Kita boleh directly menggunakan calculator. Okay. So, before that, semua masih ada di sini. Can someone respond? Ada, Doktor. Okay, thank you. Okay, dalam example ini, kamu diberikan EB/n0 equal to 1.11. Okay, so P probability of bit error for non-coherent is equal to 1/2 times E power of minus EB/n0. E di sini adalah exponent. Exponent ni apa? Exponent ni kalau dalam saya punya calculator, saya gunakan Casio FX570MS. So dia berada pada shift lon. Kalau kamu lihat di sini ada dalam calculator ni ditulis EX, E power of X. Okay. So kalau kita lihat ni kalau kita susun persamaan ini, dia jadi 1/2 darabkan dengan exponent power of minus 1/2 EB/n0. Yang mana kita boleh masukkan nilai 1.11 ini ke dalam persamaan. Yang ini masukkan ke dalam persamaan. So, kalau kita masukkan dalam persamaan, yang ini kita darabkan dengan 1.11 we multiplied with minus 1/2. So, we get minus 0.555. So, caranya adalah kita boleh gunakan shift lon minus 0.555. So we get 0.5741. Ni cuba guna calculator sekarang. 0.5741. Siapa tak dapat boleh tanya saya. Okay. So saya punya calculator shift lon negatif 0.555. Okay. Kemudian darabkan dengan 1/2. So kita dapat probability of bit error for ASK with non-coherent detector at the receiver.
So kalau receiver itu adalah dari kategori non-coherent, dia tidak menggunakan carrier component untuk melakukan proses demodulation, maka probability of bit error-nya adalah bersamaan menggunakan persamaan ini. Okay. So dalam exam pernah ditanya berkenaan dengan coherent and non-coherent. Pernah ditanya. So pelajar perlu mengira menggunakan persamaan-persamaan ini. Okay, yang mana biasa kita berikan nilai EB over N0. Okay. So ini ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya boleh proceed. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya akan proceed. Okay, if you have question, please ask. Otherwise, saya akan teruskan kepada FSK. Ini saya padam lah balik. Okay. Yo, jawabannya saya dah explain tadi. Okay. Apa saya terangkan balik. So, modulation type yang kedua, jenis modulation yang kedua adalah frequency shift keying. FSK is a modulation process that change the frequency of the carrier in accordance with the digital input variation. So, persamaan umum untuk FSK bersamaan dengan ini VFSK function of time equal to VC cos 2 pi FC plus VMT delta FT. Okay. Yang mana di sini VMT VMT adalah untuk logik 1 dan juga logik kosong. Kalau input logik kosong, kita akan assign dengan negative 1 volt. If input is logic 1, we assign with positive 1 volt. Okay. So therefore kita kena tukar VMT sahaja. Okay. Therefore persamaan VFSK, if let's say we have input logic 1. Input logic 1, we need to assign VMT equal to positive value, plus 1. Ataupun plus voltage, voltage dengan positive polarity. So this is equal to VC cos 2 pi FC plus delta F. Ini sebenarnya plus 1 tetapi ini boleh potong sahaja. So sebenarnya dia adalah FC plus delta F, iaitu outputnya mempunyai frekuensi yang tinggi untuk input logic 1. Manakala untuk input logic kosong, we will assign for input logic 0. Ingat kita punya input sekarang bukan sign function, dia adalah logic 1 atau logic kosong. Okay, logic 1 atau logic kosong. So kalau input logic kosong, we assign VMT. VMT ini merujuk kepada input. Okay, we assign VMT with minus 1 volt. So therefore, VFSK yang terhasil adalah VC cos 2 pi FC minus VMT. So dia jadi minus. Dalam kes ini kita boleh potong, dia sebenarnya adalah FC minus delta F. Okay. So maknanya input logic 1 akan menghasilkan output berfrekuensi tinggi, manakala input logic kosong menghasilkan output berfrekuensi rendah. Okay. And therefore, we can calculate the bandwidth for the FSK using the Carson's rule, iaitu 2 kalikan dengan delta F plus FM. FM di sini adalah frekuensi kepada input. Okay, menggunakan Carson. Okay. Ini saya padam balik lah. Okay, padam sekejap Okay. So perhatikan di sini. Now the issue is at the modulator side, pada modulator, macam mana kita nak hasilkan FSK? How to produce it? Okay. So this is the modulator circuit for the FSK in the transmitter.
So perhatikan di sini, kita boleh menggunakan kaedah seperti ini. Contoh bahagian yang atas ni, for FSK generation circuit. So for example here we have input 101. We put inside the FSK modulator. Dalam modulator ini dia menggunakan ada dua bahagian. Ada dua balance modulator. Okay. Balance modulator yang pertama dan juga balance modulator yang kedua. Okay. Dan setiap balance modulator dia akan ada input daripada oscillator dengan frekuensi F1 dan juga F2. Dalam kes ini, F1 jauh lebih besar daripada F2. Okay, so maknanya ada frekuensi yang besar dan juga ada frekuensi yang rendah. So inputnya adalah logic 1, logic 0, logic 1. So these put inside the first balance modulator. Balance modulator ini dia akan melakukan proses multiplication. So what happen is that we have output signal. So ini adalah outputnya adalah ASK dalam kes ini. Dia hasilkan output ASK. Okey, apabila kita darab, maka ini keluarannya adalah output signal 0, output signal. Kenapa 0? 0 multiplied with anything will be 0. Okay, 0 multiplied with anything will be 0. Okay. Kemudian yang ini, input ini juga masuk ke dalam inverter. Inverter will do the inversion process. Dia akan terbalikkan input tadi. So kalau input 101 terbalik, dia jadi 010. Terbalik, we inverse. We inverse the bit. Bila kita inverse, dia jadi 1 kepada 0, 0 kepada 1. This put inside the second balance modulator with frequency of F2. So kalau kita lihat outputnya sebenarnya adalah ASK. Sebenarnya adalah ASK. So kalau you lihat 0 multiplied with oscillator signal becomes 0. 1 multiplied with oscillator signal F2, so dia akan jadi output. Adanya output signal ini dengan frekuensi F2, yang mana output ini mempunyai frekuensi yang rendah. And then another one here is 0. Okay. So kenapa frekuensinya rendah? Kalau you lihat dia punya ripple itu berjarak-jarak berbanding dengan yang atas. F1 tadi, outputnya frekuensi tinggi, so dia punya ripple dia rapat-rapat. So banyak cycle boleh selesai dalam masa yang terhad, manakala yang tadi tu frekuensi rendah, so dia punya cycle menjadi sedikit. Dan masuk ke dalam linear sama adder, kita tambahkan atas dan bawah. So maknanya outputnya akan ada high frequency, low frequency, high frequency. Ini untuk input logic 1, input logic 0 dan juga input logic 1. So input logic 1 menghasilkan output high frequency, input logic 0 menghasilkan low frequency dan seterusnya. Bahagian bawah ini juga sama bahagian bawah ini juga sama konsepnya seperti di atas. Cuma di sini dia tak tunjukkan apakah circuitnya. So frequency modulated oscillator ini ada pelbagai jenis di dalam practical system dia ada pelbagai jenis. So what it will produce is that for input logic 101, input logic 1 will produce high frequency, input logic 0 low frequency, input logic 1 will produce output high frequency. Okay. So kalau kamu lihat, kita kembali kepada persamaan tadi so maknanya ini di sini adalah ni kalau saya ini adalah FC plus delta F lah. Ini juga FC plus delta F. Manakala yang ini untuk frekuensi yang rendah ini dia adalah FC minus delta F. Ini kalau kita rujuk kepada persamaan umum tadi so maknanya di sini ada FC plus delta F, FC minus delta F, F untuk ni FC plus delta F, FC minus delta F, FC plus delta F. Macam mana saya dapat tu? Ini daripada persamaan umum ni lah. High frequency dan juga low frequency. Okay. Dan macam mana bentuk signal itu? Maka kita lihat di sini, signal FSK itu boleh dibuat seperti ini High frequency, low frequency signal
adalah dipanggil sebagai space frequency. Manakala high frequency signal dipanggil sebagai Mach frequency. Dan space frequency ini kita berdasarkan equation dia adalah Fc minus delta F. Manakala untuk Mach frequency Fc plus delta F. Ini cuma nama saja Mach dan juga space. Ini dia punya istilah. Okey. So perhatikan di sini kita ada input logic 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Maka output yang terhasil adalah low frequency, high frequency, low frequency, high frequency, low frequency, high frequency. Ataupun space frequency, Mach frequency, space frequency, Mach frequency dan seterusnya. Okey. So perbezaan input itu dibezakan dengan perubahan frekuensi, high low frequencies. Berbeza dengan ASK, dia punya output adalah ada amplitude kosong and then kosong, ada amplitude kosong, ada amplitude kosong, switch on, switch off. Manakala untuk FSK, kita bezakan dia dari segi high frequency dan low frequency output. Nampak Ini adalah FSK. Dan kalau kita lihat dia punya waveform yang bahagian atas ni, ini sama je lah. Untuk input 10, 10, 10, maka outputnya adalah high frequency, Mach frequency, space frequency, Mach frequency, space frequency, Mach frequency, space frequency. Dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Dari segi bandwidth, macam mana pula? Bandwidth untuk FSK kita boleh mengira menggunakan Carson's rule. Dalam example ini, dia inputnya sehingga 5 FM, 5 FM. Okay, up to 5th harmonics. That means we can calculate the bandwidth up to 5th harmonics equal to 2 times 5 FM plus delta F. Maknanya dia jadi 10 FM plus 2 delta F. Okay. Sekiranya saya punya input sehingga 10 harmonic, contoh up to 10 harmonic for example. So therefore, for 10 harmonics, kita boleh kira dia punya bandwidth bersamaan dengan 2 kali 10 FM plus delta F. Okay, plus delta F. Okay, Okay, so 2 times delta F plus FM. This is if you want to calculate the bandwidth using Carson's rule. Okay. Dan macam mana pula untuk detection process pada receiver? Detection process pada receiver. Ini saya padam saya padam. Okey, saya padam sekejap So, detection process pada receiver, kalau kita lihat bahagian atas ini adalah untuk FSK coherent detection. FSK coherent detection means that bahagian ini maknanya dia menggunakan demodulator ini menggunakan carrier component untuk menghasilkan output signal, untuk menghasilkan signal yang asal. Remember dalam receiver kita nak menghasilkan signal yang asal, original signal. We want to produce the original signal. We receive FSK at the receiver, masuk ke dalam demodulator. So if this is the demodulator, first of all, it will split the power because we have two difference, space frequency, Mach frequency, space frequency, Mach frequency. So we differentiate in terms of power. And then the first one we put inside the first multiplier, the second one we put inside the second multiplier. And we multiplied with the carrier. So after multiplication, remember that multiplication will produce upper and lower frequency. Upper and lower frequency. So we want to select the low frequency. Okay, kita nak select
frekuensi yang rendah, maka kita boleh menggunakan low pass filter. Okey, menggunakan low pass filter. Okey. So ini keluaran ini adalah dalam bentuk analog. Okey, dalam bentuk analog. Masuk ke dalam comparator, ini adalah voltage comparator. Dia akan compare dua voltage atas dan bawah ini, dia akan compare dari segi perubahan voltage. Dan dia akan menghasilkan digital output. So kalau perubahan voltage itu sekian value, maka outputnya maybe 1. If another value is, it will produce 0. So apa yang dia akan hasilkan adalah 1 0 1 0 1 0. Okay. Kemudian gambar rajah di bawah ini adalah untuk non-coherent FSK detection, yang mana dia tidak menggunakan carrier component. Okay. So FSK input we split into two different set of power, because we have two different frequencies, space and Mach. Okay. So space frequency signal will go to the first band pass filter. Mach frequency signal will go through the second band pass filter. Okay. Dia akan so band pass filter ini akan resonate pada yang atasnya resonate pada Fs, manakala yang bawah ini akan resonate pada Mach frequency. Okay. So kemudian maknanya kita akan dapat satu frequency of signal, which is analog, masuk ke dalam envelope detector, maka kita akan hasilkan keluaran DC voltage. Sama juga bahagian bawah ini menghasilkan DC voltage. So this put inside the voltage comparator, we compare both voltage and it will produce digital output 1 0 1 0 1 0. So macam mana nak tahu satu atau kosong? Maknanya dia perlu ada satu table, dia akan mapkan kepada table yang telah disetkan. Contoh, kalau perbezaan itu kurang daripada 0.1, maka outputnya adalah kosong. Contoh, kalau perbezaan voltage itu antara 0.1 sehingga 0.2, maka outputnya adalah 1. Contoh. So dia punya set of voltages, dia ada mapping dia. Comparator ini dia ada mapping yang tertentu. Dia akan compare, kalau range of voltage sekian, maka outputnya sekian. Itu dia punya, itu adalah cara comparator. Okay. Manakala untuk probability of bit error, pengiraan probability of bit error, kalau kita lihat probability of bit error for FSK, coherent and also non-coherent, okay, coherent yang atasnya, non-coherent yang bawah ini, persamaan untuk probability of bit error for coherent and non-coherent for FSK adalah sama dengan persamaan untuk ASK. Persamaannya sama. So kalau diminta untuk mencari probability of bit error for ASK dan juga FSK, dia punya persamaan dia sama. Untuk coherent, we still use the table. Non-coherent, we use the calculator. Okay. Untuk atas ini adalah coherent, bahagian bawah ini adalah non-coherent. Okay, coherent kita perlu menggunakan complementary error function table. Manakala untuk non-coherent kita boleh directly menggunakan calculator. Okay. Ni tadi saya sampai sini sebenarnya. Okay. Apalah. Okay, so PSK. Okay, before that, are you still there, students? Yes, sir. Okay, thank you for the response. Okay. Tarik nafas sekejap. Okay. PSK, phase shift keying, is the process of changing the phase of the carrier in accordance with the digital input variation. Bermakna kita menukar fasa carrier berdekatan dengan perubahan digital input. Digital input cuma ada dua possibility, sama ada input logic kosong atau input logic 1. Nampak selama ini kita belajar satu bit saja. Okay, which is binary. Sama ada inputnya 1 atau inputnya kosong.
Sebenarnya dalam practical world, input itu tidak semestinya 1 bit, dia boleh lebih daripada 1 bit. Okay. So kalau input itu adalah 1 bit, sama ada logik kosong atau logik 1, okay, maka ini dipanggil sebagai binary phase shift key, yang mana dia cuma ada 2 simbol sahaja. Macam mana nak kira M? M adalah bersamaan dengan 2 kuasa N. N adalah number of bit. Dalam kes ini, number of bit adalah 1, so maka dia ada 2 possibility sahaja. Sama ada input logik kosong ataupun input logik 1. Dan kedua-dua ini dibezakan dengan fasa sebanyak 180 darjah. Okey, berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Okey, dia dipisahkan oleh fasa sebanyak 180. So this is the modulator block diagram for the binary phase shifting. Ini kita pernah tanya dalam soalan exam. Okay. So kalau kamu lihat di sini, binary input data, kita ada, ini mula-mula unipolar 101010. Masuk ke dalam level converter, we convert from unipolar kepada bipolar. Maknanya dia ada positif dan juga negatif polarity. Positive polarity untuk input logik 1, negative polarity untuk input logik kosong. Masuk ke dalam balance modulator, okay, we multiplied with sine function. Okay, maknanya output daripada balance modulator ini ada 2 kemungkinan, sama ada positive sine omega ct ataupun negative sine omega ct. Okay, and then we have band pass filter to select either one. So kita boleh hantar salah satu, dalam satu-satu masa kita hantar salah satu. Untuk BPSK, at one time we send only one. Okay, either sign positive sign ataupun negative sign. Macam mana bentuk sign dan juga negative sign? Remember, kalau sine wave dia macam ni lah. Kalau negative sign dia terbalik. Dia mula dari bawah. Okay, this is sine, this is negative sign. Okay, so we send either positive sign omega ct or negative sin omega ct. Kalau inputnya adalah 1, maka kita akan hantar positive sign. If the input is 0, we will send negative sign. Nampak Kerana tadi 0 tadi dia telah assign kepada negative 1 untuk bipolar. Ini kepada positive 1. Okay. Seterusnya pada receiver, ni dia. Ini pun kita pernah tanya Kita tanya sepasang lah, kita hantar dan kita terima. Dalam receiver maknanya kita ada input salah satu positive sign ataupun negative sign. Masuk ke dalam band pass filter, kita nak select lah positif dan juga negatif. Masuk ke dalam balance modulator, kita akan darabkan lagi dengan sin omega ct. Kita darab lagi dengan sin. Okay, so ini adalah coherent detection. Okay, kerana dia menggunakan carrier component. Okay, so we multiply, if we multiply sin and sin, bermakna kita akan ada 2 komponen low frequency dan juga high frequency. Dan kita akan ada low pass filter to select the low frequency and remove the high frequency. Okay, so masuk ke dalam level converter, we change from bipolar into unipolar. Okay, so keluarannya adalah unipolar output. Sama seperti input tadi yang asal. Sama. Okay, so apa yang pernah ditanya sebelum ini adalah kita minta pelajar untuk memberikan persamaan untuk poin-poin yang tertentu. Sama ada sign ataupun negative sign. Dan dia ada equation yang ini. So ini adalah equations
pada apa yang berlaku sebenarnya pada receiver. This is the equations at the receiver. So for example ini pada receiver yang tadilah. Maknanya kita punya input sama ada positive sign ataupun negative sign. Okay. So therefore, if it is a positive sign, kalau kita terima positive sign, maknanya kita dah tahu ini sebenarnya kita terima logic 1 daripada transmitter. Okay, we know that this is a logic 1 actually. Okay, we receive positive sign. Masuk ke dalam receiver, we put inside the balance modulator. Okay. Balance modulator kita darabkan dengan sine function. So input darabkan dengan sine function, it becomes sine square. Sine square according to trigo identity, it becomes positive 1/2 1 minus cos 2 omega ct. So perhatikan ini adalah high frequency. Okay. Keluaran daripada balance modulator ada dua bahagian 1/2 minus cos 2 omega ct. Okay. Kemudian ini masuk ke dalam low pass filter, pergi ke dalam low pass filter. So low pass filter will select only the low frequency and remove the high frequency. Akibatnya keluaran daripada low pass filter adalah positive 1/2 voltage. Yang mana dia akan interpret masuk ke dalam level converter. Ini masuk ke dalam level converter, dia akan interpret ini sebagai logic 1 kerana positif. Okey. Manakala untuk input pada receiver iaitu negative sign omega ct. So we know that if it is a negative sign, sebenarnya kita dah boleh agak ini adalah logic kosong telah dihantar daripada transmitter. So masuk ke dalam balance modulator, what happened? Input negative sign multiplied with the sine function. Yang ini multiplied with the sine function. So we will produce sine square. Sine square minus sine square, this is according to trigo identity, dia menjadi negative 1/2 1 minus cos 2 omega ct. Ini adalah keluaran daripada balance modulator, ada dua bahagian. Kemudian masuk ke dalam low pass filter. Okey, masuk ke dalam low pass filter. So apa yang berlaku adalah masuk ke dalam low pass filter, apa yang berlaku adalah low pass filter will remove the high frequency and select the low frequency. So akibatnya output daripada low pass filter adalah negative 1/2. So yang mana ini masuk ke dalam, seterusnya masuk ke dalam level converter. Level converter akan interpret ini sebagai logic kosong. Kenapa? Kerana polaritinya adalah negatif. Okay. So ini pernah ditanya dalam exam. Macam mana kalau kita ada inputnya adalah positive sign dan ataupun negative sign. Terbitkan persamaan akhirnya keluaran daripada balance modulator. So ada dua bahagian. And then masuk ke dalam low pass filter, apa yang berlaku? Dia menjadi satu bahagian, high frequency telah dibuang. And then selepas masuk level converter, apa jadi? Level converter akan interpret voltage ini kepada digital data. Ini pernah ditanya. Okay. So class, if you have question, please ask me. Please ask question. Kalau tak ada, saya teruskan. Okay. Seterusnya adalah berkenaan dengan truth table, iaitu truth table, phasor diagram dan juga constellation diagram. Truth table dia menunjukkan antara input dan juga output. Kalau input logik kosong, outputnya berada pada fasa 180 darjah. Kalau input logik 1, outputnya berada pada fasa 0 darjah. So kalau kamu lihat, dia punya perbezaan adalah 180. Daripada sini barulah kita boleh terbitkan phasor diagram. Phasor diagram ini adalah dipanggil juga dipanggil gambar raja anak panah. Okey.
yang mana dia adalah dalam sebutan sudut dalam sebutan sudut. So this is the first apa dipanggil quadrant. Ni adalah quadrant punya diagram. Kalau you lihat di sini adalah first quadrant, second quadrant, third quadrant and also the fourth quadrant. Dan kalau kamu lihat gambar raja ini, paksi X diwakili oleh sine function, manakala paksi Y diwakili oleh cosine function. So on the right side here is positive sine, on the left is negative sine. Up here is a positive cos, below here is negative cos. Nampak So maknanya kalau kamu ingat tadi, untuk logik 1, dia diwakili oleh sin omega ct. Sin omega ct is on the right side. So that's why the arrow point to the right, like this. Negatif untuk input logik kosong, dia diwakili oleh negative sign. So negative sign berada di sebelah kiri, itu sebabnya arrow menunjukkan arah kiri. Okay, so phasor diagram ada dua bahagian, right and also left. Sebab kita ada dua kemungkinan sahaja. Daripada sini kita boleh terbitkan constellation diagram. Constellation ini untuk mewakili simbol lah. Okay, so kalau kamu lihat tadi untuk input logik 1, dia berada di sebelah kanan. Input logik kosong berada di sebelah kiri. Dan constellation ini adalah gambar rajah titik. Okay, dia ada dua simbol sahaja. Simbol untuk logik 1, simbol untuk logik kosong. Ini cara kita buat diagram tersebut. Okay, kita ada dua simbol saja. Nanti kamu akan lihat kalau simbol ada banyak macam mana. Okay. And this is the picture, the graph for the PSK. So kita ada sine wave and also the negative sign. Input logic 1 will produce sine wave. Input logic 0 will produce negative sign. Negative sign terbalik. Okay, so positive sign, negative sign, positive sign, negative sign. So apa yang kita boleh nampak di sini adalah berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. So you kena faham yang ini. Dan dari segi waveform, ini kita telah lihat sama juga input logic 1, input logic 0. Input logic 1 will produce output positive sign, input logic kosong will produce negative sign dan seterusnya. And the way we calculate the bandwidth is equal to 2 times NFM. Okay. So dalam kes ini dia sehingga fifth harmonic. That means the bandwidth is equal to 2 times 5 FM. Okay. Sehingga 5 FM. Inilah kalau dia inputnya adalah sehingga fifth harmonic. Again, kalau saya ada sampai 10 harmonic, that means kalau 10 harmonic 2 kali 10 FM. Okay, 2 kali 10 FM. Okay. Okay. 2 times 10 FM. So it depends on up to how many harmonics we want to include. So dia punya kaedah pengiraan sama macam kira bandwidth untuk ASK. Kaedahnya sama untuk kira bandwidth untuk ASK. Okay. What about the probability of bit error? So probability of bit error untuk coherent PSK dan juga non-coherent PSK ada sedikit berbeza. Yang mana kalau kamu lihat di sini, dia tidak ada 1/2. There's no 1/2. Cuma PSK je lain. PSK berbeza daripada ASK dan juga FSK. Tadi ASK dengan FSK sama, dia punya equationnya sama. Tetapi untuk
untuk phase shift key, dia ada berbeza sedikit. Yang mana tidak ada 1/2 di sini. There's no 1/2. Perhatikan tidak ada 1/2. Sama juga untuk non-coherent, ada sedikit berbeza di sini. Dia tidak ada 1/2. Okey, nilai 1/2 tidak ada. Okey. So kaedahnya sama untuk coherent, kita menggunakan table. Non-coherent, we can use the calculator directly. Okay. So kamu perlu biasakan diri untuk mengira probability of bit error. Okay, kena biasakan menggunakan table. So cuba berlatih menggunakan table. Okay, the last one. Ini yang akan masuk dalam quiz nanti. Ini baru dimasukkan. QAM ini sebenarnya ada dalam nota yang lama. Okay, nota ECS yang lama. Kita ada ajar berkenaan dengan QAM. Okay. Tetapi ini telah dikeluarkan beberapa semester yang lepas. Long time ago kita dah keluarkan untuk memudahkan pelajar supaya tidak perlu belajar terlalu banyak. Okay. So kali ini kita nak masukkan sedikit. Kerana apa kita masukkan? Kerana QAM ni sangat penting. Especially for the BEJ students, dia ada dalam makmal dia ada belajar tentang QAM. Okay. What is QAM? QAM is a Quadrature Amplitude Modulation. Actually QAM ini dalam kategori high level modulation, yang mana dia adalah gabungan daripada ASK dan juga PSK. QAM ini digunakan is one of the popular modulation technique that can use the bandwidth efficiently. Maknanya QAM ini dia boleh menghantar lebih banyak information dalam bandwidth yang terhad berbanding dengan yang lain. Nampak So for efficient bandwidth usage, normally we use a QAM. Even dalam kita punya mobile communication system, kita menggunakan QAM. QAM ni dia of course dia ada M-QAM. Okay, M-QAM starting from 4, M ni starting daripada 4 sehinggalah 256. Okay, kalau 4, 4 QAM dia sama dengan 4 QAM is equal to 4 PSK. Okay, 4 QAM nanti kalau kamu lihat 4 QAM 4 QAM is equal to 4 PSK. Dia sama bentuk dia ataupun QPSK. So apa yang kita nak lihat adalah 8 QAM. 8 QAM maknanya dia ada 8 simbol. 8 simbol maknanya dia menggunakan 3 bit. So 2 kuasa 3 sama dengan 8. So kita ada 8 simbol bermula daripada 000 sehinggalah 111. Ada 8. Okay, ada 8 simbol. 8 unique simbol. So macam mana? Ini gambar ajar dia. So this is the, ni perhatikan kelas, inilah yang akan keluar dalam quiz nanti. Saya dah bocorkan soalan. Okay. So if you see from here, this is the block diagram for the QAM modulator in the transmitter, dalam transmitter. So apa yang berlaku adalah modulator ini akan proses 3 bit sekaligus. Dia bukan proses 1 bit, dia akan proses 3 bit serentak. 3 bit. Sebab kita menggunakan N sama dengan 3. So ini untuk 8 QAM. Okay. So 3 bit itu akan dipecahkan kepada 3 bahagian yang dipanggil sebagai Q, I and C channel. Q is for quadrature channel. I, Q for the quadrature channel. I for the in-phase channel. C for the C channel. C ni ada nama dia, saya lupa pula. C ni ada dia punya C channel. So dipecahkan kepada 3 bahagian. So I channel akan pergi kepada bahagian atas, Q channel akan pergi ke bahagian bawah, C channel akan masuk di bahagian sini. Okay. So masuk ke dalam, dia ada 2 level converter. Level converter ini
dia akan compare dari segi digital input dan dia akan produce analog output dalam sebutan voltage yang berbeza, pump signal. Dan table untuk converter, so converter ada dia punya table, ni dia. So dia akan compare input pada I channel dan juga Q channel, dia akan compare. So dalam table ini dia ada dinyatakan di sini untuk I or Q, I ataupun Q channel kosong dan juga di sini adalah C channel. So kalau I or Q equal to 0 and C equal to 0, maka outputnya adalah negatif 0.541 volt. If I or Q is equal to 0 and C equal to 1, maka outputnya adalah negatif 1.307 dan seterusnya. So kalau you lihat di sini ada dua kemungkinan untuk setiap level converter. Untuk setiap level converter dia ada dua kemungkinan, sama ada ini 0 0 0 1 1 0 1 1 ada dua input, maknanya ada 4 kemungkinan, iaitu 2 power of 2 which is equal to 4. So ada 4 kemungkinan, so itu sebabnya adanya table ini. Table ini memang dah disediakan, dia bergantung kepada level converter itu. When we design the level converter, we need to decide if the input is certain value, maka outputnya certain voltage. Input certain value, outputnya certain voltage. Okay. Kemudian masuk ke dalam product modulator. Nampak product modulator untuk I channel dia akan darabkan dengan sine wave. Okay, ini reference oscillator ni, kalau ini sine sine masuk ke dalam bawah sini. Ada phase shifter, phase shift untuk sine menjadi cosine. Masuk ke dalam product modulator yang kedua. Maknanya product modulator yang pertama akan menghasilkan sine function x sine, manakala output product modulator yang kedua menghasilkan x cos omega ct. Apakah itu x? X ditentukan oleh output daripada level converter. X itu ada 4 jenis lah. Maknanya seperti yang ditentukan oleh output daripada level converter. Kemudian masuk ke dalam linear summer. So linear summer will add both of this. Maknanya X sin omega ct plus x cos plus ni kalau saya buat y lah senang saya buat y cos omega ct and then masuk dalam band pass filter and then we transmit. So how to do this? Ini ada dinyatakan di sini. Ini saya tunjukkan contoh macam mana sekiranya input itu adalah 000, 001, 010 dan juga 011. So perhatikan kelas, inilah yang akan keluar dalam quiz saya dah bocorkan pula Okay. So perhatikan kelas di sini. This is given in the table in the table this is given. Kalau inputnya adalah 000, okay, 000, maknanya Q and C kalau you lihat Q and C di sini adalah 0 and 0, bermakna kita akan pilih negatif 0.541. Manakala untuk I channel, I and C 0, 0 also, we also will use this, negatif 0.541. Okay, so maknanya keluaran daripada I channel product modulator bersamaan dengan negatif 0.541 sin omega ct. Macam mana dapat tu? Ni keluaran daripada sini sebab kita darabkan dengan sin Okey. Keluaran sini adalah negatif tadi 0.541 negatif 0.541 darabkan dengan sin. Di sini juga negatif 0.541 darabkan dengan cos.
So ada sin dan cos. Okay. So perhatikan di sini pada Q channel dia menjadi negatif 0.541 darabkan dengan cos. So negatif 0.541 cos omega CT. Ini keluaran daripada Q channel. Okay. And if you see from here, kita akan masukkan ke dalam linear sama. Masuk dalam linear sama, kita akan tambahkan kedua-duanya. Maka dia akan jadi ini. Hasil tambah. Okay, hasil tambah. Dan untuk kita simplifykan output daripada linear sama ini, kita boleh buat dalam sebutan sine function. Dengan cara mendapatkan nilai magnitude. Magnitude adalah hasil tambah kuadratik. And then punca kuasa. Kita dapat 0.765. Manakala untuk dapatkan sudut pula, kita boleh menggunakan theta equal to arctangent. Kenapa saya buat seperti ini? Kalau you lihat, arctangent adalah tangent minus 1. Arctangent of magnitude of the sine minus magnitude of the cosine. Kerana tangent adalah sine over cos. Okay. So you akan dapat 45 darjah. 45 darjah ini sebenarnya terletak di mana? Kalau kita lihat secara direct, dia macam seolah-olah pada first quadrant. Tetapi kalau kita lihat pada equation ini, dia sebenarnya terletak pada third quadrant. Macam mana saya tahu? Kerana dia adalah negative sin dan juga negative cos. So kita kena lihat ni ya, saya nak tunjuk quadrant ni ya, yang ini ya. Tadi kita dah dapat tadi before that. So output kita boleh simplify output itu kepada bentuk seperti ini. 0.765 sin omega CT minus 135. Macam mana tahu 135? 135 tadi daripada arctangent dapat 45 degree. We minus with 180 degree. So we get minus 135 degree. So inilah dia terletak pada third quadrant. Kenapa kita tolakkan dengan 180? Kerana sebenarnya dia berada pada third quadrant. Itu sebab kita kena tolakkan dengan 180 darjah. Kalau kita lihat gambar rajah kuadran, gambar rajah B tadi truth table kita dah dapat yang first. Ini. Kemudian kalau kita lihat, sebenarnya minus sin dan juga minus cos, dia berada pada kuadran yang ketiga. Okey. Dan kalau you lihat tadi arctangent dia 45. 45 tu sebenarnya daripada sini itu sebabnya dia buat dalam dia tolakkan dengan 180 supaya kita boleh dapat sudut daripada sini. Daripada paksi X. Okay, supaya kita boleh dapat sudut daripada paksi X tolak 135. Okey. Dan dia punya amplitude adalah sebanyak 0.765, is somewhere over here. Itu sebabnya dia punya anak panah sehingga sini saja separuh. Okey, separuh bahagian. Dan constellationnya berada di sini. Nampak Kalau input 001, ini input 001, maka dia punya ni, nampak input 001 kalau you lihat pada Q channel 0 and 1. 0 and 1 kalau you lihat dalam table, ini perhatikan kelas. 0 and 1 kalau you lihat pada table, dia akan menghasilkan output daripada level converter adalah negative 1.307. Manakala untuk I channel also 0 and 1. So dia juga negative 1.307. So keluaran daripada I channel kita darabkan dengan sin, keluaran daripada Q channel, quadrature channel, kita akan darabkan dengan cosine. So kita akan menghasilkan negative 1.307 sin and also negative 1.307 cosine. Outputnya adalah hasil tambah daripada linear sama, ni linear sama yang ini
kita tambahkan atas dan bawah, maka terhasilnya negative 1.307 minus 1.307 sin and cos. So kalau you lihat benda ini, kita boleh ringkaskan ke dalam persamaan sin function dengan cara mendapatkan dia punya magnitude terlebih dahulu. Magnitude-nya adalah square root of quadratic summation. Kita dapat 1.848, and then dari segi sudutnya adalah dia terletak pada third quadrant, maka kita perlu tolakkan dengan 180, dia adalah negative 135. So output daripada linear sama, kita boleh ringkaskan kita boleh ringkaskan dalam sebutan sin. Ini sama ini sama. 1.848 sin omega ct minus 135. Again, kenapa dia berada pada third quadrant? Kita perlu lihat gambar yang ini. Okey, perlu lihat gambar yang ini. So tadi kita dah lihat truth table-nya. Truth table kita dah dapat 0.001, amplitude-nya adalah 1.48, sudutnya adalah negatif 135 darjah. So di manakah kedudukannya? So kita boleh lihat phasor diagram. Phasor diagram kalau kita lihat, dia terletak pada kuadran yang ketiga, iaitu negative sin dan juga negative cos. So of course dia berada somewhere over here. Okay. Dan dia mempunyai amplitude sebanyak 1.848, maknanya lebih panjang lah. So dia punya arrow lebih panjang. Manakala sudutnya adalah negatif 135, itu sebabnya kita tolakkan dengan 180 darjah supaya kita boleh dapat sudut daripada paksi X. Okay, minus 135. So if you see from the constellation diagram, sebenarnya dia berada di sini. Okay, constellation diagram untuk 001. Tadi adalah 000. Okay. Seterusnya saya nak tunjuk yang ketiga, ni contoh yang ketiga. 010 untuk input 010. 010 maknanya 010 kita akan ada dua polariti. Ni lain sedikit, saya akan tunjukkan. 010, that means 0 and 1, kita akan ambil positif 1.307. Manakala untuk I channel 1 and 0. Okay, 1 and 0, sorry, 0 and 0. Sorry, ini adalah, kita akan, untuk Q channel, kita akan ambil 0 and 0. Which is negative 0.541. Manakala untuk Q channel, okay, untuk Q channel dia adalah 0 and 0. I channel juga adalah, I channel adalah 1 and 0. Q channel adalah 0 and 0. I channel 1 and 0. 1 and 0, dia adalah positif 0.541. So dalam I channel, keluaran daripada product modulator adalah positif 0.541 sin omega ct, manakala keluaran daripada product modulator dalam Q channel adalah negatif 0.541 cos omega ct. And if you see from here, kita boleh keluaran daripada linear sama, kita tambahkan kedua-duanya, maka dia jadi 0.541 sin omega ct minus 0.541 cos omega ct. So ini sebenarnya terletak pada fourth quadrant. Macam mana kita nak simplify? Kita boleh simplify dalam bentuk sin function dengan mencari dia punya amplitude dan juga sudut. Okay, amplitude-nya adalah square root of quadratic summation. Dia punya sudut adalah arctangent. Kita dapat negatif 45 darjah. So saya tak tolak, dia tak tolakkan dengan 180 darjah kerana dia berada pada fourth quadrant. Why is it like that? So let's look from the quadrant diagram. Tadi truth table kita dah dapat yang ini. Row yang ketiga. Okay.
Macam mana pula dengan dia punya phasor diagram? Sorry sekejap kelas, saya lanjutkan sikit je. Okey, sikit lagi So kalau you lihat, dia berada pada ni sebab dia positive sign and negative cos. So dia berada somewhere here in the fourth quadrant. Dan dia punya amplitude adalah 0.765 di sini Dan sudutnya adalah negative 45. So saya dah tahu dia pada fourth quadrant, saya tak perlu tolak 180 kerana dia memang pada negative 45. Dan kalau lihat constellation diagram, dia berada pada fourth diagram di sini untuk 0, 1, 0. Manakala untuk 0, 1, 1, ini boleh teruskanlah, kamu boleh teruskan sendiri. Okey. Kamu boleh teruskan sendiri untuk 0.11. Kalau 0.11 kita lihat dalam truth table baris yang keempat, 1.848 minus 45 degree. So dia berada pada phasor diagram ini, fourth quadrant di sini So dia punya arrow lebih panjang dan dia punya constellation diagram berada di sini untuk 0, 1, 1 input. Itu untuk ni. So nanti dalam quiz akan ada pertanyaan seperti inilah untuk objective question. Okay. Untuk ini untuk 16 QAM. 16 QAM sama juga dengan 8 QAM tetapi dia ada dua table untuk level converter. Okay, so dia jadi banyak lah. So kalau you lihat di sini untuk 16 QAM, ini 16 QAM, 16 QAM, dia ada 16 simbol yang bertaburan di dalam kuadran diagram ini. So dot-dot ini, titik-titik ini adalah simbol. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Okay. Nota yang baru ini saya dah letak dalam Author, platform Author. So kamu boleh lihat. So saya minta maaf kerana tadi terkeluar daripada Google Meet. So I'm sorry about that. Saya tak perasan. So sorry juga saya ambil lebih masa hari ini. Sorry. Okay. So semua boleh open QR code and then you can go to the next class. So maaf terlebih sikit. So okay, you can scan the QR code and then you can move to the next class. So see you again next week. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doktor. Saya tak boleh scan. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor. Siapa tak boleh scan? Nama Dini Syahira. Dini Syahira. Dini dan. Siapa? Nur Dini ke apa? Nur Dini. Betul. Nur Dini Syahira. Okay. Nur Dini Syahira sudah? Okay, thank you, Doktor. Okay, welcome. Saya Doktor. Siapa lagi? Hairul Aiman. Hairul Aiman. Muhammad Hairul Aiman Jailani. Okay, sudah? Terima kasih Doktor. Okay, sama. Next, siapa lagi? Saya, lagi? Doktor. Nama siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Mana Siti Aisyah? Oh ni, okay. Siti Aisyah. Okay, selesai. Terima kasih, Doktor. Okay, sama. Omar Faruk Doktor. Siapa? Omar Faruk. Muhammad? Omar Faruk. Omar Faruk. Okay. Nurul Omar Syuhada, Faruk. Doktor. Terima kasih Doktor. Siapa nama? Nurul Syuhada. Nurul Syuhada. Okay. Okay, thank you, Doktor. Welcome. Ada lagi? Itu saja. 3, 2, 1. Okay. So, 2 pelajar absent. 2 students are absent.